Hey guys, so subong we're going to the bye-bye again. See my episode there na may nagpa-bye-bye ako. Yan na sila. Yan. Ano? Hindi. Hindi na bali father. Bale, father. Kadua si Princess. Gusto? Princess man. Ay, may ano si Princess na may vlog. Ano vlog yan? Tugda na, ano, tingnan na. Siklad. Sibs, nakabatsyag mo. Beach vlog naman kami. Ay, wow, beach vlog. Hindi mo pagawa na akong dawa. Kay, ano, mga galaw. Ginkaon niya buo. Yummy. We're going to bye-bye now, guys. Dami kang pera na, bilis. Like this. Like this. Hindi ka mo pa may pera like this. Yan na, guys. Dalawang upal. Vlog! Yes. Yes. Oh, yes. Yes, queen. Kasi rin ni pati niya, guys. Ka mo may pera like this. Kasi, ano, Dito? ang lawyer better nga. Ay, Helicopter, helicopter. pera like this. Like this. Like this. Ang dami. Like that. Ano kami, mag-vlog, beach vlog. Ano ba? Guys, yeah, we're waiting kay mommy. Hi, Mom! Tuwagin na. Bye, Les! Ulit, ano? Ay, tomorrow. Hari. Meow! Meow! Nunoy. Nunoy ako. Wag! Guys, sara na si Les. Oh, Nunoy. Hi guys! Katabit sila mo dahil. Ano na naman na? Guys, pupuntahan ko pa si Mami. Dahil ang tagal talaga. And then, I'm so excited na magligo. Hindi kasi kami nakalakad pa walang karang kasamang magulang. Diyan siya, nagchichismis. Siga na! Putahan tapos. Yes, Mami, guys. Ako si Daddy, oh. Ano na? Hi, Dad. Hi! Guys, Mami. Hello. Mami. Mami, putahan filter tsura yan. Ayan, si Mami. Excited talaga magligo. Ato si Mama. Guys, oh. Uy, muntik na. Sarang. Uy, ako pa. Muntik na. Ako pa, pause ko. Pause. Guys, ala papansin yan. Dali lang. Sobrang init, guys. Kasi guys, yung ano guys, yung malaking tubig. Yan guys, malaki siguro eh. Wala. Guys, alam niyo ba ba't ako dumaan na to? Dahil pwede ko siya malaro. Oo. Taob. Guys. Tagal, guys. Lapit na, guys. Sobrang kati, guys, dahil naka-short ako. Next time, hindi ako mag-short. Last vlog ko nito. Nag-short ba ako? Hindi naman, no? Hi, vlog. Hey, vlog. Hi, vlog. Welcome to my guys. Stop. Malapit na, guys. Sobrang baho talaga, guys. Like, as if. Nakano ko. Tawa yarn. Na paano ni?
Upal do taob. Taob, guys. Taob. Sige, balis. Sobrang baho talaga. Pero paldo naman kami, guys. Dahil malaking tubig. Baho daw, guys. Pero okay lang. Naka-cellphone ako, so dapat safe ako. Dapat, guys, si mami na lang pinahold ko nito. Hindi magkapit sa akin. Vlog. Guys. Yay! Ano? Yung balon di ko. Oops. Oh, red duka ko ya. Sa. Ay, salamat. Yeah. Oo, hindi ko man pa yan nun. Yan, ganun kalaki yung tubig, guys.